የመከላከያ ሚኒስቴር በመከላከያ ስልጣን አቅም ግንባታና ስትራቴጂያዊ የልምድ ልውውጥና የሚያካትተውን የትብብር ስምምነት ይፈርማሉ። Signature d'un accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signataire pour la France, Madame Florence Parly, ministre des Armées, signataire pour l'Éthiopie, Madame Acha Mohamed, ministre de la Défense nationale. Okay, but እናመሰግናለን። በመቀጠል ክቡር አቶ አህመድ ሺዴ የፌዴራል ገንዘብ ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር እና ዣን ኢቭስ ለድሪያን የአውሮፓና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሶስት ስምምነቶችን ይፈራረማሉ። እነዚህም የኢኮኖሚ ማሻሻያ የፋይናንስ የሁለት ስምምነቶችን ነው ከነሱ ጋር ይቅርታ ማሻሻያ አንደኛው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፋይናንስና ትብብር የጋራ መግባቢያን እና ሁለተኛው የቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ ትብብር የጋራ መግባቢያ ስምምነቶችን ይፈርማሉ። ባካችሁን ወደ መድረክ Déclaration d'intention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la promotion du développement économique en Éthiopie. Signataire français, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Signataire éthiopien, M. Ahmed Chahed Mohamed, ministre des Finances. Okay. C'est un autre texte. C'est le texte. Bon. Déclaration conjointe entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération patrimoniale. Le signataire français est M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et le signataire éthiopien est M. Ahmed Shideh Mohamed, ministre des Finances. እናመሰግናለን። አራተኛው ስምምነት ክቡር አቶ አህመድ ሺዴ የኢፌዴሪ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር እና የተከበሩ ሬሚሪዩ የፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ ዳይሬክተር ጀነራል የፈረንሳይ ኢንቨስትመንትን በኢትዮጵያ የማበረታታት የመግባቢያ ሰነድ ይፈራረማሉ።
Mémorandum d'entente entre l'Agence française de développement et la République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à l'appui financier à la transition économique. Le signataire français est M. Rémi Riou, directeur général de l'Agence française de développement, et le signataire éthiopien est M. Ahmed Shide Mohamed, ministre des Finances. እናመሰግናለን። የምንቀጥለው አሁን ወደ የፕሬስ መግለጫ ነው። የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የተከበሩ ኢማኑኤል ማክሮን የፈረንሳይ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት የፕሬስ መግለጫ ይሰጣሉ። አሁን ኢንተርፕሪቴሽን ኢኩዊፕመንት እንዳለ ሁላችሁም ከፈረንሳይኛ ወደ አማርኛ ከአማርኛ ወደ ፈረንሳይኛ ከዛ ላይ ጥያቄዎችም እናስተናግዳለን። አንዳንድ ጥያቄ ከፈረንሳይ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ሚዲያዎች በኩል አንድ ጥያቄ እናስተናግዳለን። እንዴት አመሻችሁ። የተከበሩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ግብዣ መሰረት ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጎብኘት መጥተዋል። በቆይታችንም በፈረንሳይ የተስማማንበትን ዋና መስክ ወደ ተግባር ለመቀየር የፊርማ ስነስርዓት ተካሂደዋል። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ላይ የደረሰውን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል የሙያ እና የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ነው። በዚህ ረገድ ፕሬዝዳንት ማክሮን በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ፣ በኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ አክብሮትና አድናቆት ያላቸውና ያንም ወደ ነበረበት ለመመለስ ለመጠበቅ በቀጠናችን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ጠንካራ የመከላከያ ኃይል መገንባት ትፈልጋለች። በተለይም በአየር ኃይልና በባህር ኃይል ረገድ ከፈረንሳይ መንግስት ጋር ተባብረን ጠንካራ አየር ኃይል፣ ጠንካራ ባህር ኃይል ለመገንባት ላለው ፍላጎት ፕሬዝዳንት ማክሮን በሁሉም መስክ ድጋፍ ለማድረግ እና ከኛ መከላከያ ሚኒስትር ጋር ለመስራት የትብብር ስምምነት ተፈራርመናል። ይሄም ከአውሮፓ ሀገራት ጋር ከምናደርገው ጉልህ የሁለትዮሽ ግንኙነት እንደ አንዱ ሊወሰድ ይችላል። ሶስተኛው የኢንቨስትመንት ትብብር ነው። በኢንቨስትመንት ትብብር በርካታ የፈረንሳይ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ፣ አዳዲስ እውቀት፣ አዳዲስ ሀብት እንዲያመጡ፣ ዋናው የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል ድጋፍ የሚያደርገው ኢንቨስትመንት በመሆኑ በዚያ ረገድ ብዙ ባለሀብቶችን ለማሳመንና ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው በተደጋጋሚ ገልጸዋል። ብዙ ባለሀብቶችም ይዘው መጥተዋል። በእነዚህ ሁሉ እና በሌሎች ትብብሮች በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መካከል ከመቶ ዓመት በፊት የነበረውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መልሰን ማደስ የምንችልበትና ጠንካራ ግንኙነት የምንፈጥርበት ጉዳዮች ላይ መክረናል። ውሏችን በጣም ጥሩ ነበር። ፕሬዝዳንት ማክሮን በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ የሚቀየርበትና ሰላም የፈጠረበት ሁኔታ ላይ በሁሉም መስክ ማገዝ ይፈልጋሉ። የገጠመንን ሀዘን ተጋርተው ከፍተኛ የማጽናኛ ቃላት ተናግረዋል። ለዚህም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም የቅርብ ወዳጅ ሀገር መሪ በመሆኑ ወደ ኢትዮጵያ እንኳን በሰላም መጡ። ኢትዮጵያ ጥንታዊት ታሪካዊት ሀገር ናት። ፈረንሳይን አብዝታ የምትወድ ሀገር ናት። በጋራ ለዓለም ሰላም፣ ለዓለም ልማት እንደምንሰራ ያለኝን ምትገልጻለሁ። እንኳን ደህና መጡ። Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
Merci pour vos mots et pour votre accueil. D'avoir avant toute chose un mot de condoléances pour les familles de victimes de l'accident aérien በቅርቡ በተከሰተው እሁድ በተከሰተው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ መከስከስ በጣም እናዝናለን። ቤተሰብ ያጡትንም እናጽናናለን። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ici dans ce palais du Gibi, እኔም አብሮኝ የመጡት እዚህ ታሪካዊ ቤተ መንግስት የቀድሞ አጼ ሚኒስትር en été combien l'Éthiopie est un pays chargé d'une histoire millénaire prestigieuse. በተለይ ኢትዮጵያን የመሰለ ጥንታዊ ስልጣኔና ታሪካዊ አዘላገር au fond nous sommes ici dans un pays እዚህ ያለንበት ሀገር ኢትዮጵያ renforcer, construire ሀገር ብለን ነው የምንገምተው። አብረን እስካሁን የነበረውን ጓደኝነትና ቅርበት ለመቀጠልና ለማጠናከር une fierté unique, une civilisation profonde, un alphabet qui lui est propre et la capacité à avoir constamment résisté à toute forme d'invasion. ምርጥና ልዩ የሆነ ሀገር ነው l'Éthiopie d'aujourd'hui. C'est cette Éthiopie ያልተገዛ ሀገር ነው። ያን ኢትዮጵያ የዛሬን ኢትዮጵያ ለማመሳሰል ጥረት እየተካሄደ ነው። ለዚህ ነው décidé au mois d'octobre dernier ensemble à Paris, Monsieur le Premier ministre, ce que nous venons ensemble d'ailleurs de confirmer, c'est le fait que la France accompagne l'Éthiopie dans justement la restauration, la conservation de ce patrimoine culturel. Parce qu'il fait partie non seulement de l'histoire de l'Éthiopie, mais il fait partie d'une civilisation multiséculaire. Et il fait partie aussi de ce qui est le ciment de votre pays et aussi une des multiples passerelles qu'il y a entre nos pays. ከፈረንሳይም ጋር የሚያቀራርበን አንዱ መስክ ይሆናል። ላሊበላ ባየነው ከቦታው ውበት በላይ እነዚህ በጣም ድንቅ ውቅር ቤተክርስቲያናት unique, une présence unique de l'église éthiopienne et qui, au-delà de cette présence architecturale, montre encore la vitalité de celles et ceux qui croient et dans ce lieu. Fort justement des décennies de coopération, de la présence de nos chercheurs, de nos archéologues et de nos experts qui avec d'humilité, de passion accompagnent depuis des décennies. Nous avons décidé de répondre à votre sollicitation et d'être à vos côtés. La France mettra ainsi à profit son expertise et son savoir-faire pour préserver, restaurer et valoriser ce site inestimable et le faire avec les Éthiopiens et en particulier avec j'ai pu sentir à quel point il y avait non seulement une fierté mais un sentiment vivant d'appropriation de ce lieu et la restauration de ce lieu parce que c'est une part vivante de ce patrimoine. Elle ne peut réussir, elle ne peut se faire que si elle est portée en partenariat profond avec toutes celles et ceux qui non seulement vivent dans ce lieu mais le font vivre avec beaucoup de ferveur. Comme nous serons donc à vos côtés et je me suis engagé à ce que nous financions cette restauration, cette conservation, que nous puissions avoir ce travail scientifique et humain qui puisse se faire en partenariat. Et nous le poursuivons aussi par un travail archéologique que nous souhaitons faire sur une partie d'un village ancien du XIIe siècle qui est à découvrir et sur lequel nous souhaitons pouvoir la France continuera aussi de vous accompagner dans la conservation et la mise en valeur de votre patrimoine, tel que le musée national ou le palais du Jubilé, ብሔራዊ ሙዚየምም ሆነ ወይንም የቀድሞ ቤተ መንግስት de la République et vous-même አፄ ኃይለ ሥላሴ መኖሪያ የነበረው አሁን ፕሬዝዳንት ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዛሬ ማታ እራት የሚጋብዙልን ቦታ ማለት ነው። ይህ አጋርነት ለእኔ በጣም ትልቅ ቦታ ይዛል። ምልክቱም ኢትዮጵያ የሚፈልገውን እና የሁለቱም ሀገሮች ግንኙነትና ቅርበትን ያመለክታል። ለወደፊት የሚጠብቁን የተለያዩ ዘርፎች ይጠብቁናል። በተለይ ደህንነትና መከላከያን በተመለከተ አሁን
de coopération de défense, vous l'avez dit, qui offre le cadre d'une coopération renforcée et ouvre notamment la voie à un accompagnement spécifique de la France sur la mise en place que vous avez souhaité d'une composante navale notre coopération aérienne, ወደ አየር ኃይል ማጠናከርም ጦር ኃይልም የማጠናከርም de formation en termes opérationnels, en termes በስልጠናም ሆነ በማቴሪያል እርዳታ ለኛ በጣም ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነው። የኛ ጦር ኃይሎች በጋራ አብረው እንዲሰሩ የሚፈልግ ነገር ነው። joue un rôle fondamental dans la stabilisation de toute la région. የኢትዮጵያን ሚና በጣም እናከብረዋለን። les forces éthiopiennes sont très engagées et où nous partageons un enjeu commun de lutte contre le terrorisme. Mais ሽብርተኝነትን የመከላከል ሚና መጠናከር ስላለበት ነው እና ከመጡ እርስዎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በጣም ተደናቂ ሂደት ነው የታየው እናደንቆታለን እና የኛ ትብብር ሁለታዊ ብቻ ሳይሆን un pays et un dirigeant qui a décidé de construire la paix dans toute la région የሚታወቀን ያለው የምንስማማው ከአንድ ሀገርና ከአንድ የሀገር መሪ እኛ ሀሳባችን የሚካፈል አንድ አይነት ራዕይ ካለው ሰው ጋር ነው። Cette coopération est un jalon important de notre contribution à l'effort de stabilisation de toute la région que vous portez et le fait que nous souhaitons participer à cette stabilisation de long terme qui se fera aussi conforme à votre vision géopolitique que par une plus grande intégration de toute la région retrouvant la force d'une histoire commune. Et nous vous accompagnons aussi ጓደኝነት የሁለቱም ሀገራት ጓደኝነትን ማክበርን ወደፊት ሩቅ ለመቀጠል በዘላቂ መንገድ እንፈልጋለን። Nous rebâtissons une nouvelle étape ኢኮኖሚን በተመለከተ አንድ አዲስ ምዕራፍ የገለጸ ነው። የፈረንሳይ ልማት ኤጀንሲ 85 millions d'euros a sorti une assistance technique de 15 millions d'euros. እርዳታ Pourquoi? በብድር መልኩና 15 ሚሊዮን ዩሮ የታሰበውን ለውጥ የታሰቡትን ለውጦችን ለመደገፍ de moderniser l'économie de votre pays, d'ouvrir de nombreux secteurs, de mettre fin à des monopoles, de construire les règles d'un investissement de long terme et d'une attractivité. Et donc, indépendamment de toute opportunité commerciale, nous considérons que c'est un effort, une transformation que nous devons d'accompagner et c'est le choix qui est ainsi porté. Pour que la France puisse participer justement de l'accroissement des investissements directs étrangers. Et à cet égard, nos entreprises sont très intéressées de contribuer à cette dynamique d'ouverture économique de votre pays. Vous m'aviez demandé en octobre dernier de venir avec une délégation d'entreprises. Elles sont là. Certaines sont présentes depuis de longues années et sont des partenaires dans la durée. Je pense notamment à Orange, Bolloré, Castel. D'autres ont décidé de s'implanter récemment. Je pense aux marques de Bourmalte et Soufflé, qui ont engagé des investissements importants et qui inaugurent ces jours-ci les premières pierres de ces investissements. Et d'autres souhaitent s'investir nouvellement. ትራንስፎርሜሽን ለመደገፍ ያሰባሉ። Canal+, Lagardère Travel Retail ou Ariane Espace. Canal+, Lagardère Travel Retail, des investisseurs de long terme comme le fonds Meridian, qui est également prêt à investir 500 millions d'euros pour financer un ambitieux projet de géothermie. Et donc vous le voyez, nous souhaitons à travers የዩኒቨርሲቲ ትብብር እንዳለን የታወቀ ነው። የፈረንሳይ ቋንቋን የማጠናከር አንዱ ምሳሌ ነው። ይህ በተለይ በግል ብዙ ቦታ የምሰጠው ከፍተኛ ቦታ የምሰጠው ትብብር ነው እና እንዲያውቁልኝ የምፈልገው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርብ ፓሪስ መጥተው አሁን ጋብዘውኝ ዛሬ መምጣት መቻሌ pour vous dire que la France revient, የመንግስትና የኩባንያዎች ሪፕሬዘንታቲቮች መድገም ፈልገው የፈረንሳይ ሙሉ ድጋፍ እንዳሉት ለኢኮኖሚ ያሉት ራዕይን እንደምንደግፍ እና በተለይ ለሰላም ማስፈን የሚጫወቱትን ሚና እንደግፋለን። አመሰግናለሁ።
እሺ ወደ ጥያቄ መግባት እንችላለን። First, welcome to Ethiopia, Mr. President. Let me directly proceed to my question. And my first question is back to October when Prime Minister Abiy visited your country. We heard that you promised to deepen democracy and to deepen rule of law in this country. But let me quote a recent report by the World Justice Project, which says Ethiopia ranks 116 from 126 countries in terms of rule of law at present time. So what's going to be your effort in terms of deepening democracy and ensuring rule of law in this country at the present time, especially during the time of this transition? And my question for you, Mr. Prime Minister, በአማርኛ ነው የምጠይቀው። በቅርቡ የወርልድ ጀስቲስ ፕሮጀክት የሚባለው ያወጣው ሪፖርት የሚያሳየው ኢትዮጵያ የህግ የበላይነትን በማስከበር ረገድ ከ126 ሀገራት 118ኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጧታልና መሻሻል አላሳየችም የሚል ይዘት ያለው ነው። በዚህ ላይ አሁን የሽግግር ወቅት እንደመሆኑ መጠን መንግስት ምን የተለየ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል በተለይ እዚህም እዛም የሚስተዋሉ ግጭቶችን ለመቅረፍ የሚል ነው? አመሰግናለሁ። Merci beaucoup. Moi, je vais répondre. Je vois comme vous les classements, mais je vois aussi comme vous depuis combien de temps le Premier ministre est en place. Et la situation d'un pays sur des sujets aussi profonds, aussi complexes que celui-ci ne se change pas en quelques mois. Je vois aussi sur le terrain le résultat. Je vois la réconciliation avec les voisins, les efforts sans pareil pour réconcilier les différentes communautés, aller au-delà des crispations du pays, lutter contre toutes les formes de déséquilibre. Quand il y a de la tension dans un pays, quand il y a des menaces géopolitiques, quand il y a de la conflictualité avec les voisins, il est difficile d'être au meilleur des indices quand on regarde les systèmes de justice ou les systèmes démocratiques mondiaux. Vous avez un Premier ministre qui, il y a quelques mois, a pris des responsabilités. À marche forcée, il est en train de moderniser le pays, de tout faire pour le réconcilier et de tout faire pour construire la paix dans la région. Ces efforts ne se mesurent pas par un index qui bien souvent regarde le passé. ሚና የሚጫወት ሀገር ነው ለመቀጠልም ህግን ማክበርና በህግ ስር መኖር የግድ ይላል። እንደ ኢትዮጵያ አይነት የጥንት ስልጣኔ ያላትና የህግን የበላይነት ዋጋ የምታውቅ ሀገር በፍጥነት ህግን ለማክበር የሚያስችል አቲቲዩድ፣ ህግን ለማስከበር የሚችል ተቋማት መገንባት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ የመጣበት ምክንያት በሰለጠነው ዓለም በምዕራቡ ዓለም አንድ ትራፊክ ፖሊስ ወይም አንድ ፖሊስ አንድን ተጠርጣሪ ሰው ሊያነጋግር ቢፈልግ ተጠርጣሪው ሰው እጁን ከፍ ከማድረግ ውጭ ቢያንቀሳቅስና የተለየ ምልክት ቢያሳይ አውቶማቲካሊ ፖሊስ ኦፊሰሩ መግደል መብት አለው። እኛ ጋር አንቆት እንኳን ፖሊሱን ሪአክት ማድረግ ከጀመረ ያው ታውቁታላችሁ። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት ባለፉት ዓመታት የጸጥታ አስከባሪ አካላት በሚፈጠሩ ግጭቶች አግሬሲቭሊ ህዝብ ላይ በመተኮስ ግድያ ይፈጸም ስለነበረ ያንን ተቃርነው በተቋማቱና በህዝብ መካከል ያለው ተቋርነው እየፈታን ለመሄድ በተወሰነ ደረጃ ለዘብ ያለ እና የህዝብን
የቆየ ግሪቫንስ የቆየ ብስጭት የሚያወጣ አካሄድ መከተል ያስፈልጋል። ዝም ብለን ኮሽ ባለ ቁጥር ህግ ስለሚፈቅድ ብለን ብናስር ብንቀጣ ተመልሰን ምንፈልገውን ዲሞክራሲ ልንገነባ ስለማንችል አሁን ብዙዎች ብስጭታቸውን፣ ቂማቸውን፣ ንዴታቸውን የሚያወጡበት ጊዜ ስለሆነ መንግስት አብዛኛውን ነገር በትዕግስት የሚያይበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጎን ለጎን የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ማጠናከር፣ ተቋማዊ ግንባታ ቀደም ፕሬዚደንት ማክሮን እንደገለጹት መከላከያን ጨምሮ እንዲሁም የፍትህ ስርዓቱ ሪፎርም አበክረን እየሰራንበት ያለን ሲሆን ሰዎች በጋራ ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ስር መኖር ከፈለጉ ለራሳቸው ወይም ለቡድናቸው የሚያስቡትን መብት ሌሎች ማክበር እንደሚገባ ካላሰቡ በግሩፕ ቲንኪንግ መጋጨት አይቀርም። ስንጋጭ ደግሞ የህግ አስከባሪ አካል የግድ ወደ መሃል ይገባል። ማንም ሰው ወጥቶ ተሰልፎ ተቃውሞ ማሰማት መለማመድ አለበት። ተቃውሞ ስንሰማ መደንገጥ የለብንም። ከተቃወመ በኋላ ግን ድንጋይ በማንሳት መኪና ሰብራለሁ፣ ቤት ሰብራለሁ፣ ሌላውን ሰው አጠቃለሁ የሚል ፍላጎት ግን እየተደጋገመ ከሄደ ያው ሪፎርም ወደ አናርኪ ይቀይረዋል። ምንም ጥርጥር የለውም። መንግስት ነገሮች መስመር እየለቀቁ ከሄዱ ወደ መጥፎ ነገር ይሄዳል። እንደዛ እንዳይሄድ በከፍተኛ ትዕግስት ነገር እያየን ያለንበት ሁኔታ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል የሚል እምነት ስላለ ነው። ደረጃውን በሚመለከት ፕሬዚዳንት ማክሮን እዚህ ይሄ በብዙ መልኩ ተቀባይነት የለውም። የኢትዮጵያ ፋይናንስ ለቴሮሪስት ፋይናንስ ላለማድረግ በከፍተኛ ስራ ሪፎርሙ እየሰራ ይገኛል። በአንጻሩ ተጠብቅ የነበረው ከዛ ጥናት የአፍሪካ ሀገራት ባለስልጣናት በግፍ ከህዝባቸው የሚዘርፏቸው ሀብቶች ወደ አውሮፓ ይሄዳል። የአውሮፓ ባንኮች ካለምንም ችግር የአፍሪካን ሀብት ተቀብለው እያስቀመጡ እኛን መኒ ላውንደሪንግ ይካሄድባቸዋል የሚል ደረጃ ሲያወጡ ሳይ ይገርመኛል። ይሄን ለኢዩ ኃላፊዎች ያነሳው ቢሆንም እርሶ በቅርቡ ለኢዩ እንደሚወዳደሩ ስለማቅ እንደሚያሸንፉም ተስፋ ስለማደርግ የአውሮፓ ህብረት ከአፍሪካ ጋር ያለው ኮሚኒኬሽን የአቻ ኮሚኒኬሽን እንዲሆን እንዲሰሩ ጠይቃለሁ። የጥናት ተቋማት ተነስተው የአፍሪካን ሬት በማሳነስ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት ተወጥተናል ወይ የሚለውን ነገር ማሰብ ይኖርባቸዋል። በተለይ ከፍተኛ ኮራፕት ባለስልጣናት ብዙ ሀብት በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት አውሮፓ ውስጥ አስቀምጠዋል። ይህንን ሀብት በልማት ወደ አፍሪካ ቢመለስ አሁን አፍሪካ ውስጥ ያለውን ችግር ስለሚፈታ በእንደዚህ ጉዳይ ውስጥ ጠንካራ ፊውቸሪስቲክ ቪዥነር አመራር ስለሆኑ እርሶም በአውሮፓ ውስጥ ሚናውን በመጫወት የአፍሪካ ሀብት ወደ አፍሪካ እንዲመለስ የአፍሪካ ተቋማት እንዲጠናከሩ እንዲያግዙን በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ። ያን እንደሚያደርጉ ሙሉ እምነት በእርሶ ላይ እንዳለኝ ልገልጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ we'll take a question from the French side. Bonjour, Monsieur Macron. Bonjour, Monsieur Abiy. Anthony Latier, journaliste. ጤና ይስጥልኝ። ከሬዲዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ነው የምመጣው። ለሁለቱም ሀገር መሪዎች ነው ያለኝ ጥያቄ ስለ መከላከያ ዘርፍ ዙሪያ ትብብር qu'est-ce que la France peut concrètement apporter ፈረንሳይ በምን መልኩ ነው pour la sécurisation régionale et notamment sur le volet maritime, vous l'avez abordé. Monsieur Abiy, qu'est-ce que l'Éthiopie attend de la France et pourquoi se tourner vers la France pour évoquer ce sujet? Vous l'avez évoqué, nous sommes au lendemain du deuil national après l'accident d'avion. Est-ce que M. Macron, vous allez faire interdire le survol de la France par les Boeing 737 dernier modèle comme plusieurs pays l'ont fait aujourd'hui? Et puis, puisqu'on est sur le continent, M. Macron, comptez-vous répondre positivement à l'invitation du Rwanda à venir assister au 25e anniversaire de la commémoration du génocide? Merci. Rwanda génocide 25ኛው anniversaire. Donc à vos trois questions, le Rwanda nous a en effet invité à la commémoration. Et la France, je vous confirme, sera représentée à cette commémoration. Pour ce qui est des interdictions de vol du 737, Boeing 737 የመከልከል
est en train avec l'ensemble des services techniques የትራንስፖርት ሚኒስትራችን ይህንን ጥያቄ እያጠኑት እንደሆነና ውሳኔው በተገቢው ወቅት እንደሚታወቅ l'accord de coopération dans le domaine de défense qui a été signé. ሶስተኛው በተለይ ጅቡቲ ላይ ነው ዛሬ ጧት ከጅቡቲ ነው የመጣ ነው 1500 እስከ 2500 ባሉ የጦር ኃይል አሉ በተለይ ሽብርተኛነት መከላከል ነው ዋናው a permis de structurer avec beaucoup d'états de la région በተደረገው አስተዋጽኦ nous souhaitions renforcer la coopération bilatérale avec l'Éthiopie ሁለቱ ሀገሮች መካከል ከኢትዮጵያ ጋር ማጠናከር የሚፈልግበት ምክንያቶች ብዙ ናቸው መጀመሪያ et pouvoir avoir un cadre légal pour l'envoi de contingents français en Éthiopie. የፈረንሳይ ጦር ኃይል ማላክ እንፈልጋለን ወደ ኢትዮጵያ militaire et de formation. ስለዚህ የመከላከያ ስምምነት በተለይ ስልጠና ላይ ስለሚያተኩር የፈረንሳይ ጦር ኃይል መጥቶ il est maintenant structuré avec cet accord et ça permet aussi de prévoir la formation de militaires dans nos écoles d'officiers ou dans nos écoles de guerre. ጦር ኃይል እኛ የፈረንሳይ ሀገር ባሉ ትምህርት ቤቶች መጥተው ትሬኒንግ እንዲያገኙ ይፈቅዳል ቀጥሎም parce que nous avons des contingents communs dans de nombreuses missions communes parce que comme je le disais tout à l'heure il y a aussi la volonté de l'Éthiopie d'être un acteur structurant de la paix et de la stabilité dans la région. Et donc à ce titre cet accord va nous permettre de participer au renforcement et à la modernisation des capacités militaires de l'Éthiopie et donc d'une part nous-mêmes de consolider notre présence dans la région et notre partenariat et de contribuer au rôle accru que l'Éthiopie የማስተለቅና ኢትዮጵያ በጠየቅና በጋበዘን መልኩ ለመተባበር ይፈቅድልናል cet accord permet ainsi d'avancer en particulier la composante navale des forces armées የባህር ኃይልን በተመለከተ የተነሳው ጥያቄ በፕሬዝዳንት ማክሮን በተገቢው ምላሽ ያገኘ ቢሆንም ለተነሳው ጥያቄ ትንሽ ባክግራውንድ ማከል ፈልጋለሁ በመጀመሪያ በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መካከል የምንፈጥረው ወዳጅነት ያጭር ጊዜ አይደለም ሂት እንደረና አይደለም ስትራቴጂክ ነው በታሪካችን ከፈረንሳይ ጋር የነበረን ወዳጅነት ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የነበረው ሬልዌይ ብንወስድ ለ100 ዓመት ያገለገለ ነው አሁን ከፈረንሳይ መንግስት ጋር በተለይ ፕሬዝዳንት ማክሮን ጋር አብረን ልንሰራ የምንፈልገው ለ100 ዓመት 200 ዓመት የሚዘልቅ ነገር እንጂ ያጭር ጊዜ ፍላጎት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ከዚህ አንፃር ፈረንሳይ በታሪኳ ከናፖሊዮን ዘመን ጀምሮ የምትታወቀው ጠንካራ አርሚ ያላት ሀገር ናት አሁንም በአውሮፓ ጠንካራ አርሚ ካላቸው ሀገራት አንዱ ፈረንሳይ ነው ፈረንሳይ ለአውሮፓ ብቻ ሳይሆን አሁን ላደጉ በኤዥያ የሚገኙ ሀገራትም ስትራቴጂክ የሆነ አጋርነት ፈጥራ የብዙ ሀገራት መከላከያ ተቋማት ማጠናከሯ እኛም እናውቃለን እናንተም ታውቃላችሁ በዚሁ መሰረት ለጊዜው በአየር ኃይልና ባህር ኃይል እንጀምራለን እንጂ ከፈረንሳይ ጋር ያለው ወዳጅነት እስከ ኒውክሌር ማብለያ ወይም ኒውክሌር ሪአክተር ድረስ የሚሄድ ይሆናል ስትራቴጂክ ወዳጅነት ከፈረንሳይ ጋር በመፍጠር ለሁለቱም ዓለም የሚጠቅሙ ጠንካራ የትብብር መንፈስ ነው መካከላችን ያለው ይሄ የሆነበት ምክንያት ፈረንሳይ የምትታወቀው አንዱ አሸባሪዎችን በመዋጋት በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ጸረ ሽብር ትግል በማድረግ የምትታወቅ ሀገር ናት በሰላም ማስከበር በአፍሪካ ስመጥር የሆነ መከላከያ ነው ያለን ይህ መከላከያ እንደ ፈረንሳይ ካለ ዲሲፕሊንድ መከላከያ ጋር በጋራ ሆኖ ስልጠና የትጥቅ እና አጠቃላይ የአቅም ግንባታ ስራ ቢሰራ ለአፍሪካም ለአውሮፓም ይጠቅማል ብለን እናስባለን እኔ በግሌ የሩዋንዳ ሰላም አስከባሪ ሆኜ በተሳተፍኩበት ጊዜ የፈረንሳይ ጦር በተለይ በሎጂስቲክስ አንፃር ከፍተኛ ድጋፍ ያደርግ ነበር በዚያም የሰላም ማስከበር ተሳትፎ ምን ያክል ጠንካራ ወታደራዊ ቁመና እንዳለው ስለማቅ ከእሳቸው ጋር ባለን ንግግር መከላከያችን ለማዘመን ከፕሬዝዳንት ማክሮን ጋር ከፈረንሳይ ሀገር ጋር ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ፈጥረን መስራት የምንፈልግ መሆኑን የአጭር ጊዜ ጉዳይ ያለ መሆኑንና ረዘም ያለ ርቀት የሚሄድ መሆኑን በሌሎች ሀገራት ፈረንሳይን
የኛን መከላከያ በማጠናከር ብለው እንደሚያመሰግኑት ከጥቂት ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያም እርሶንና ሀገሮን አየር ኃይላችንን ባህር ኃይላችንን እንዲሁም የኒኩለር ማብለያችንን በመጀመር ፈረንሳይ ያላት ሚና በታሪክ ውስጥ የሚዘከር እንደሚሆን ጥርጥር የለኝም። የሰሞኑን የገጠመን አደጋ አስመልክቶ ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቁ የአየር መንገድ ነው በአፍሪካ በጣም ብዙ ዴስቲኔሽን በመሄድ የሚታወቅ እጅግ ትሁት የሆኑ አገልጋዮች አብራሪዎች ያሉት ከፍተኛ የጥገና አቅም ያለው የብዙ አፍሪካ ሀገራትን የሚያሰለጥን የሚያስተባብር ንቁና ጀግና የሆኑ ሰራተኞች ያሉት ተቋም ነው። የደረሰበት አደጋ እጅግ ከፍተኛ ሀዘን በኢትዮጵያውያን ላይ አድርሷል። በዚህ አውሮፕላን ከ33 ሀገር ያላነሱ ዜጎች አሉበት። ቢያንስ 33 ሀገር የዚህ ጥቃት ሰለባ ሆኗል። ይህንን ጉዳይ በዝርዝር ማጥናትና ጉዳዩን ማወቅ መፍትሄውም ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌላው ዓለም እንዲሆን ማድረግ ከሁላችን የሚጠበቅ ይሆናል። አሁን የኛ ቴክኒካል ቲም ከተለያዩ ሀገራት ጋር በመተባበር ዝርዝር ጥናት እያካሄደ ይገኛል። ሀዘኑ ጥልቅ ነው። በተለይ ደግሞ ቤተሰቦች በጣም ተጎድተዋል። ለሁሉም የኢትዮጵያ መንግስት መጽናናት ይመኛል። ፕሬዝዳንት ማክሮን በነበረን ቆይታ በተደጋጋሚ አጽናኝ ቃል ተናግረዋል። ለዚህም በራሴና በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ላመሰግነው ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት አደጋ ሲያጋጥም ልብ ይሰብራል። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ከእንደዚህ አይነት ስብራት ራሳችንን ጠግነን መውጣት እናቅበታለን። ይህንም አደጋ ተቋቁመን መሰል አደጋ እንዳያጋጥም በእኛም በሌሎችም እንዳይደርስ በሚያደርግ ሁኔታ ተምረን እንደምናልፍበት ሙሉ እምነት አለኝ። አሁን ላጋጠመው ግን ለጊዜው ያለው ድባብ እሳቸውም ጠይቁት ይሆናል። አመሰግናለሁ። ዘንድሮ ኦፊሻል ዘንድሮ ኦፊሻል